Figure 5 show an AC source 150 sine 377T. So I give you the voltage supply 150 sine 377T. We connect it to an inductor of 1.25 Henry, a AC emitter. The emitter will measure the current, a 425 ohm resistor, and 3.5 microfarad capacitor. So the capacitance is 3.5 microfarad. Bukan XC ya, ini C ya. The L is 1.25 Henry. So this is the voltage source, total voltage. So ini refer kepada total voltage. Jadi untuk ingatkan kita, V ni mesti relate dengan Z. So kita boleh tulis terus dekat situ, V mesti sama dengan IZ. So nanti bila kita buat kiraan, kita tidak akan lupa. Kita tidak akan lupa. So tulis dekat situ, V sama dengan IZ. Jangan guna V sama dengan IR saja. Okay? Sebab R is not the only component in the circuit, but we have capacitor, inductor and resistor. Okay? So question 1, sketch a graph for the AC voltage against time. Label the peak voltage. So kita nak sketch graph voltage against time. So kita ada equation ni untuk represent alternating voltage. Dan equation ni adalah psi, function psi. So maksudnya kita kena sketch satu graph. So label the axis. Axis T mesti time, second. Y axis is voltage, V. So refer kepada equation yang diberi, graph psi. So graph psi gunakan matematik anda. So graph psi mesti start dari kosong. So lukiskanlah bentuk graph psi. Draw at least 2 cycle lah. Then the question asks you to label the peak voltage. So labelkan berapa nilai V0. Macam mana you nak tahu nilai V0 dia berapa? So you might compare the equation of the AC circuit given with equation 54. You can compare it with equation 54. So 150 sine 377T. If you compare with V equal to V0 sine omega T, then you can see very obviously your V0 is 150. So you boleh labelkan V0 is 150 volt. Sebelah bawah ni pun kita tandakan lah. Sebab nilai dia keep on change kan. So kita ada 150 dekat atas dan negatif 150 dekat bawah. Dan dari equation ni juga kita bila compare, kita boleh dapat nilai omega lah. Omega is 377. Okay. So itu adalah cara kita baca maklumat daripada equation that represent alternating current or alternating voltage. So we have solved question 1. So gambar yang sketching ni akan dapat 1 markah lah. So you ada D1 dekat sini. Question 2. Calculate the impedance of the circuit. Impedance is Z. Kena tahu apa simbol kita guna untuk physical quantities tu. Dan baru kita boleh kenal pasti equation dengan cepat dan mudah. So kita nak cari impedance Z. So pergi kepada list of equation. So biasakan kalau dalam exam equation tu dia duduk dekat depan. So you boleh koyakkan list of equation tu lah. So you letak dekat tepi soalan you supaya you boleh terus check. So impedance kita boleh kira guna equation 60. So Z is R squared plus XL minus XC squared. But the question didn't give us XL and XC. The question give you L and C. So in order to solve this question, you need to calculate XC
and XL dulu. Gunakan nilai C dan juga nilai L. Then you might ask, how about the frequency F? So we understood 2 pi F actually is omega. 2 pi F sama dengan omega. So untuk kira impedance, kita akan kirakan nilai XL dulu dan juga XC. So keluarkan formula 2 pi FL. We understood 2 pi F is omega. So we have omega L. Omega can read from the equation given 377. The inductance is 1.25. So we calculate, we will get XL. Get the XL will be 471.25 ohm. Okay. Then we calculate XC. So XC guna equation 58 lah. So masukkan nilai. Omega is 377. So the C is 3.5. Tapi jangan ganti 3.5 je lah sebab ada microfarad. So times 10 negative 6. Then we do our calculation to get the XC. Kita kira XC. Do it correctly, you should get 757.86 ohm. Letak dalam 2 decimal point is enough. Then only you find for your Z. Then you boleh kira Z. Z will be square root R squared plus XL minus XC squared. Kelas dalam exam, koyakkan list of equation. Letak di tepi soalan, letak di depan mata you. Jangan selak depan belakang, nanti kita salah salin formula tu. Koyakkan list of equation tu. So gantikan nilai R425 squared plus bracket bracket jangan buang mesti kira dulu XL tolak XC. So 471.5 minus 757.86 squared. Dah tolak baru kuasa 2. Then when you do it correctly, you should get your Z should be around 512.61 ohm. Okay, then kita dah dapat nilai Z dah. Then question 3. Does the source voltage lag or lead the current? Justify your answer. So class, the question asks you, nilai V ni, the source voltage, dan current yang flow dalam circuit, voltage ni lagging the current or leading the current. So, nak tahu siapa lebih cepat, siapa lebih lambat, kita refer kepada apa? Kita kena kira phase angle. Kita kena kira phase angle. That's why dia kata justify your answer. Justify your answer means you tak boleh terus tulis voltage lag or voltage leads lah. You kena tunjukkan dengan you buat kiraan untuk phase angle. Okay, so kita kira dulu phase angle. So, bila you letak equation dekat tepi, you dah boleh nampak, oh saya nak cari phase angle. Saya akan guna equation 61. Saya akan guna equation 61. So, kita kira dulu phase angle. So, kita ke tepi sini. So, we find for the phase angle, shift tangent, XL minus XC. Ingatlah kelas, mesti XL tolak XC ya. Jangan ambil besar tolak kecil. Student suka ambil besar tolak kecil. Salah. Mesti XL minus XC. So shift tangent. So our XL is 471.25 minus our XC 757.86.
over the value of resistance 425. Cuba you kirakan berapa phase angle you. How much is your phase angle? 33.99 degree. Yes. Jangan tinggalkan negatif tu. Negatif tu kalau ada, biar aja. Tak ada masalah. Sebab negatif tu lah akan beritahu kita sama ada voltage kita leading or lagging. Okay. So, kerana negatif, so kita tahu voltage kita lebih lambat. Ataupun, you boleh lukis dulu phasor diagram. You can draw the phasor diagram. Current jadi rujukan. Lukis untuk current dulu. Phasor current. Lepas tu, phase angle you negatif. Negatif maksudnya dia duduk bawah. 33.99 degree. Then, you have your phasor for voltage. So phasor voltage duduk bawah ni. Sebab phase angle adalah angle between voltage and current kan. So anda akan nampak daripada negatif ni dan juga phasor diagram you, your voltage lag. Okay, your voltage lag. So our answer will be this one lah. Our voltage will lag current. Okay, so kita settle soalan 3. Dan kita pergi soalan 4. So justify your answer tu means calculation you lah. Kiraan you. Kiraan you dah menunjukkan, dah buktikan. The negative telah buktikan jawapan you lah. So itu maksudnya justified. Justified means your calculation lah. So question 4. Calculate the average power dissipate in the circuit. So you want to find average power. So tulis dulu apa simbol guna untuk average power. P average. You want to find P average. Then you go for the list of equation. Where is P average? Sini. Equation 63. Nampak? P average is I RMS, V RMS, cos phi. Cos phi. Okay? Cos phi adalah power factor. Ataupun phi ni adalah phase angle. Kita dah kira tadi kan nilai untuk phase angle. Okay. I dengan V refer kepada current in the circuit. V ni refer kepada total voltage supply. Tapi nilai tu mesti RMS. Be careful Nilai tu mesti nilai RMS sih. Nilai tu mesti nilai RMS. Tapi 150 ni adalah V0. Jadi kita dah kenal pasti equation yang kita nak kira ni. Dan baru kita mula selesaikan soalan lah. So to calculate the average power, we are going to use I RMS, V RMS, cos phi. Dan you buatkan penilaian Okay, phi tak ada masalah. Sebab phase angle dah dikira dekat soalan sebelum tu. Okay, cuma kita kena dapatkan current dan V, voltage. So, kita dapatkan voltage dululah sebab kita tahu nilai V0. So, kita boleh guna equation 57. V RMS is V0 over Z2. So, kita dapatkan V0 dulu. So, kalau ada maklumat yang tak tahu menghalang anda dapat jawapan, then you buat kiraan dulu. Dapatkan maklumat tersebut. So, V RMS adalah V0 over Z2. So, 150 over Z2. So, we get the V RMS dulu. 106.07 volt. Yeah. Okay. V RMS settle. Phase angle settle, but we didn't know about the current. So kita kena kira current. Hati-hati kat sini. Student selalu silap dekat sini sebab dia hanya ingat V equal to IR. Tak boleh. Kenapa tak boleh V sama dengan IR saja di sini? Sebab R is not the only component in the circuit. Our voltage is connect to inductor, resistor and capacitor. So total voltage kita
mesti ialah IZ, IZ, IZ. Okay? Formula tu tak ada kat sini kan. Itu yang selalu sometimes kita akan tersilap dekat situ. So, sebab kita dah biasa V equal to IR je daripada form 4 lagi kan. So V equal to IZ, IZ. Okay. So V ni mesti RMS lah. Sebab kita nak cari I RMS. So voltage yang kita masukkan mesti nilai RMS lah. Supaya dia konsisten. So kita masukkan V RMS kita 106.07. I. Z kita dah kira tadi. Kita tengok balik. Z kita adalah 512.61. Then we will get the I. The I for sure is RMS value lah. Because the voltage you substitute is RMS value. So current yang you kira mesti nilai RMS jugalah. Dia adalah consistent macam tu. So kita dapatkan current kita. So we get our current, kita round off dapat 0.21 ampere. Okay, dan kita dah dapat semua maklumat settle. Dan kita boleh kira P average. So 0.21 multiplied 106.07 cos negative 33.99. Just put in the negative is okay. Sebab nanti you akan dapat positif juga. 18.47. The unit, jangan lupa tak ada unit, tak ada markah. So power unit is watt. Okay. So ingat kelas, biasanya student boleh kira tapi silap kat mana? Dekat sini lah. Kenapa? Sebab dalam formula, list of formula, you tak jumpa cari V equal to IZ. Tapi you akan jumpa cari V equal to IR kat sini. Lepas tu you pun main letak aja V equal to IR macam tu. Tak boleh sebab dalam circuit kita ada 3 komponen. So total voltage kita mesti relate dengan Z. So kalau takut sendiri careless, bila you dapat soalan sahaja dekat total voltage source, total voltage supply, terus tulis dalam kurungan V mesti sama dengan IZ. Macam tu. Dan confirm you takkan silap. Takkan buat careless mistake. Okay. Then question 4. Is this circuit in resonance? So the question asks you, adakah circuit ni dalam resonance? So anda kena guna konsep yang anda belajar lah. Resonance berlaku bila? Resonance occurs when the value of XL equal to XC. So, in order to answer this question, you kena compare lah nilai XL dengan XC yang anda dapat. Yang anda kira dekat soalan 2. So, if you refer to the value of XL and value of XC, you compare, the value is not equal. Your XC is greater than XL. So, it means that your circuit is not in resonance lah. Sebab nak resonance, dua nilai tu mesti sama. Okay. So, untuk soalan 5, our answer will be no. Not in resonance. The circuit is not in resonance. Why? How you justify your answer? Because the value of XL is not equal to XC. The value is not equal. Okay? Dan question satu lagi. Sketch the phasor diagram for the circuit. Okay, soalan last nak cari phasor diagram. Nak sketch phasor diagram. Kalau you perhatikan, circuit kita adalah connect in series. So series apa yang sama? Current. Current is the same. Jadi untuk mula lukis phasor diagram, macam teacher kata tadi, kita akan mula dengan
lukis dulu phase current. Letak secara horizontal macam ni. So ini I. Letakkan dulu phase current. Lepas tu baru you lukis phase untuk VR, VC, VL. Pegang kepada konsep civil untuk kapasitor dan induktor. So resistor tak perlu risau, resistor selalu in phase. So voltage untuk resistor selari dengan phase current. Dia in phase. So this is VR. How about VC? Dalam kapasitor current lebih cepat. So VC duduk bawah. Dan VC kita ni panjang sikit lah. Kenapa? Sebab nilai XC kita besar. So this is VC. Dan for inductor, voltage leads current. Nampak? Untuk inductor, voltage duduk depan. Voltage leads current. So yang duduk depan mesti duduk atas. So kita ada phase untuk voltage inductor dekat atas. Tapi nilai dia kecil. VL you kecil. Why? Why? Because nilai XL you kecil. Tengok. XL lebih kecil dari XC. So jangan simply lukis saja. Kena lukis mengikut soalan. How we combine dia? So kita kena cari dulu hasil tolak VL dengan VC. So hasil tolakkan dia mesti dekat bawah. Sebab nilai VC lebih besar kan. So we have VL minus VC. And then only we combine. Combine with VR. Gabung dengan VR. So gabungan tu, the combination is the total voltage supply. Diwakili oleh diagonal lah. Diagonal untuk rectangle ni. So this is V. This is V, the total voltage. So the angle between the total voltage and the current is our phase angle. So see your phase angle adalah negative. Negative how much tadi? 33.99. So that one is your phase angle. So this is how we sketch the phasor diagram.